Rezidba je poznata kao agrotehnička mera u voćnjaku i vinogradu, a da li ste čuli za rezidbu paradajza? Rastom i razvojem biljaka paradajza nastaje velika lisna masa koja troši hranu i vodu iz zemljišta. Početnici u gajanju paradajza se suočavaju s ogromnim biljkama koje daju vrlo malo plodova i sitne plodove. Uvek se borimo da bi unapredili kvalitet plodova i povećali prinos paradajza, jer to je i smisao uzgoja. Uklanjanjem nekih listova na paradajzu može se znatno uvećati rod, a plodovi će biti krupniji i ukusniji. Primenite odmah i uskoro ćete vidjeti rezultate. Krenimo od donjih listova na paradajzu. Zašto je važno ukloniti donje listove na paradajzu? Donji listovi su vrlo često u dodiru sa zemljom ili su veoma blizu tlu. Nakon kiše, donji listovi su najduže u kontaktu s mokrom zemljom. Sporije se suše i na njima se prvo pojavljuju znaci bolesti kao što su plamenjača paradajza, pegavost listova i pepelnica. Donji listovi onda menjaju boju i propadaju. Ako gljivična oboljenja zahvate donje listove, onda se šire na gore. Preporučuje se zato uklanjanje ovih listova koji dodiruju zemlju ili su tik iznad zemlje, a ispod prve cvetne grane. Uklanjam donje listove na biljkama paradajza, ali tek kada se biljke dobro ukorene, a ne odmah nakon presađivanja na otvoreno. Za uklanjanje koristim makaze. Eliminisanjem donjih listova na paradajzu povećavamo cirkulaciju vazduha i pospešujemo isparavanje vlage, što će pogodovati biljkama. Uklanjaju se 2 do 3 donja lista, a i kasnije ponovo po potrebi i naročito ukoliko su žuti, što bi mogla biti naznaka početka oboljenja. Da li uklanjate donje listove paradajza i kakva su vaša iskustva? Iz kog grada nas gledate? Druga vrlo važna mera kod rezidbe paradajza je redovno uklanjanje zaperaka. To su mali izdanci koji izrastaju između stabljike i bočne grane. Slično je kao kod vinove loze. Ako se ne kidaju, iz njih rastu nove, debele grane koje isisavaju hranjive materije za sebe, umjesto da idu u plodove. Rastu u nedogled i preuzimaju primat u odnosu na stabljiku. Od biljaka paradajza se napravi žbun i rastu nekontrolisano sa umanjenim prinosom. Zaperci se zalamaju rukama ako su mali. Činite to redovno, jednom nedeljno. Ne postoji opasnost da ćete oštetiti biljku kidanjem zaperaka dok su mali. Ako su veći, onda se seku makazama. Ovim načinom rezidbe poboljšava se proizvodnja plodova. Energiju uspešno preusmeravamo na razvoj plodova paradajza. Veće zaperke, oko 10 cm, možete iskoristiti tako što ćete ih staviti u čašu sa vodom da puste korenje. Prethodno uklonite donje listove sa njih. Kada puste korenje, presadite ih u zemlju i dobit ćete nove biljke paradajza. Postoje i neke sorte za koje kažu da ne treba da se orezuju zakidanjem zaperaka. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.